Okay, welcome to this YouTube channel. This is Morash English. We'll be practicing grade 8 English National Exam questions. ከዛ በፊት የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ጥያቄዎችን ከዛሬ ጀምሮ የተወሰኑ ቀናት ፈተና እስከሚደርስ እንሰራለን። ሁሌም የምለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ መጀመሪያ ዩቲዩብን። ከዛ ምሳሌዎችን እያያዛችሁ ኤቢሲ ምክንያት ካላችሁ ስጽፍ እሱን እያያዛችሁ ወይም ፖዝ እያደረጋችሁ ወይም ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ። አንድ ጥያቄ ስትሰሩ ከነ ምክንያቱ ከሰራችሁ ለሌላ ቀን የሚጠቅማችኋል ማለት ነው። በዚህ ቻናል የስድስተኛ ክፍል የ12ኛ ክፍል እና የ8ኛ ክፍል እንግሊሽ ኳስችንስ እንሰራለን ማለት ነው በቀሩት ቀናት። ለዛሬ ግራመር ፓርቱን ከ43 ጀምሮ እንሰራለን ማለት ነው። የሌላ ቀን ሲሚላር የሆኑ ታይፖችን እየመረጥን እንሰራለን። that is it. Okay, question number 43. The morning was warm and sunny. The afternoon is cold and rainy. እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲጠየቅ የኮንጃንክሽን ጥያቄ ከተጠየቃችሁ ያላቸውን ሪሌሽን ማየት ነው። እዚህ ጋር ይሄና ይሄ ምን ያገናኛቸዋል? አንዱ ሪዛልት ነው፣ አንዱ ሪዝን ነው፣ ተቃራኒ ነው የሚለውን ማየት ብቻ በቂ ነው። በቃ እዚህ ጋር the morning was warm and sunny ጠዋቱ ሞቃትና ፀሐያማ ነው አይደል? አፍተርኑን ደግሞ ምን ይላል? cold and rainy ቀዝቃዛና ዝናባማ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሊያያይዝ የሚችለው similarly ሞርኒንግ warm ነው፣ አፍተርኑን ደግሞ cold ነው። similarly አንልም፣ በተመሳሳይ ነው። in the same way አንልም። ይሄም similarity ነው የሚገልጸው። likewise አንልም፣ likewiseም similarity ነው የሚገልጸው። whereas is the answer. whereas something opposing compare ማድረግ ስንፈልግ ነው whereas እንጠቀመው። whereas and while are used to compare to outwardly opposite ideas, two opposing sentences. So while and whereas የሚጠቅሙን ለማድረግ ነው when we want to compare things. like Ethiopia and Kenya are African nations ትሉና Ethiopia has a lot of history whereas Kenya doesn't have. Kenya የላትም ማለት አይደለም compared to Ethiopia ነው። ስለዚህ whereas Kenya doesn't have. while Ethiopia has a lot of history ማለት ትችላላችሁ። while Ethiopia has a lot of history ኢትዮጵያ ብዙ ታሪክ ሲኖራት እያላችሁ Kenya doesn't have. ኬንያውያን የላቸውም እያልኩ አይደለም። ኦኬ ስለዚህ ኦፖዚንግ አይዲያ ነው የሚገልጽ። ላይክዋይስ ለምሳሌ ተመሳሳይ ነገር ነው። በምሳሌ ያዙ የሌላ ቀንም ስለሚጠቅማችሁ። ለምሳሌ he thanked us for our help ከዛ ላይክዋይስ እንዴት so you say we likewise appreciated his support. በተመሳሳይ ሁኔታ we likewise appreciated his support። ስለዚህ በተመሳሳይ ማለት ስትፈልጉ ይሄ number 1 similarly 2 in the same way 3 likewise ሶስቱ ስለዚህ ተመሳሳይ ነገሮች ትገልጹ ነው። እዚህ ጋር ግን ሞርኒንግ warm ነው afternoon is cold ስለሚል whereas is the correct answer. Good. Question number 42. It says he blank solve complex mathematical problems with ease. It says he's very talented. እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲሰጣችሁ ራሱ ጥያቄው ጋር ያደርጋችኋል። he is very talented ይላል። talented ከሆነ he blank solve complex so he can solve, he may solve, he shall solve, he might solve. አሁን ከነዚህ ውስጥ ማን ነው የምታወጡ? might እና may ከዚህ ምክንያቱም they express possibility ሊሆን ይችላል ብላችሁ እርግጠኛ when you are not certain ማለት ነው። when you are not certain ለምሳሌ ዳዊት ዛሬ ይመጣል ስትባሉ ወለያካ I'm not sure certain እርግጠኛ ሳት I'm not sure he may ትላላችሁ ማለት ነው። እርግጠኛ ሳትሆኑ ውስጥ ቀሩ ብቻ ነው ከነዚህ ኦፕሽኖች የምትወስዱ። ሻልን ደግሞ it's an old version usually used for future intention intentionally በአእምሯችሁ ውስጥ ያለ ወደፊት ልትሰሩት የምትችሉ። ለምሳሌ I shall return tomorrow ይሄ old fashion ቢሆንም future intentionን ይገልጻል። ወይም we shall not pass with a permit ይሄ ደግሞ legal command ነው። shall ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው shall is particularly used with I, first person singular I and first person plural we. I shall, we shall ነው የምንለው ማለት ነው። so it cannot be the answer. እዚህ ጋር talented ስለሆነ the answer is he can solve ነው የሚሆነው መልሱ he can solve. Good.
question number 42. Let's proceed to question number. Alemu could blank recognize his friend after the exam with the haircut. With the haircut. አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ምን ኤቪደንስ ተሰጥ? With the haircut. So something is different. His hairstyle ተቀይሯል ማለት ነው አይደል? It says Alemu could blank recognize. Recognize ማለት አንድ ነገር ማወቅ. To know what or who something is ማለት ነው. When to acknowledge ማለት ነው. ማወቅ recognize ማለት ማወቅ ማለት ነው። good ያን ነገር ማወቅ recognize acknowledge አረጋችሁት ማለት ነው። ስለዚህ አለሙ could blank his friend after the exam with his after the exam ስለዚህ ምን ማድረግ አልቻለም ማወቅ አልቻለም ኖትስ አላረገውም ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ የሆነ ነው የምንመርጠው ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ heavily recognize አንልም ይሄን አስወጣለን harder recognize አንልም harder he has worked harder like I work hard የሚለውን harder comparative form ቢሆን ኖሮ ተጠቀማላችሁ እዚህ ጋር ግን አይሄድም። ስለዚህ ሪኮግናይዝ ማድረግ እንዳልቻለ ማውራት ስለፈለጋችሁ he hardly recognizes the correct answer. he badly recognizes not ይሄ በመጥፎ ሁኔታ ሲሰራ ነው አንድ ነገር he badly perform in his competition in his presentation badly perform ሲሆን ይሄ ግን ማድረግ አልቻለም ኔጌቲቭ ነው። አሁን እዚህ ጋር ልታቆልኝ የምፈልገው ነገር አለ hardly in English hardly barely scarcely rarely seldom all these in English are negative they have negative meaning in your sentences. For example hardly I hardly go to church ማለት almost I don't go to church ማለት almost not ማለት ነው ትርጉማቸው እነዚህ almost not often ማለት ነው right rarely seldom barely look example the bee is flying barely touching the top of the flowers barely touching ማለት almost ጫፉን ልትነካ ማለት ነው the bee is flying barely touching like above the flowers barely touching the top of the flowers almost touch ልታረገው almost not ማለት ነው meaning so this meaning this all these adverbs have negative meaning so he hardly recognize ማለት ከፈተና በኋላ በአዲስ ሄር ስታይል ስለመጣ hardly recognize ሊያደርገው አልቻለም ማለት ነው ኔጌቲቭ። ለምሳሌ I hardly speak French ማለት almost I can't do that አልችልም ማለት ነው። all right good question number 40 our teacher always dresses blank clothes what kind of clothes ብላችሁ ጠይቁ እንደዚህ ሲሆን እዚህ ጋር if you are given noun from here you are asked the adjective for what kind of clothes he usually or he always dresses fashioning these clothes fashionable this this is the answer fashionable. From here you can avoid this fashional we don't have that word you can avoid this fashionful we don't use this one fashioning actually we can use this one can be used as a verb ለምሳሌ he fashioned a dress from old curtains የሆነ አዲስ ነገር ሲሰራ ፋሽን ቢዩቲፋይ እንደምለው ልክ ቢዩቲ የሚለውን ቢዩቲፋይንግ ማለት የሆነ ወደ ተግባር ቀየራችሁት I'm beautifying something ቆንጆ እያደረኩ ነው ስለዚህ ፋሽኒንግ ይባላል በመባል ደረጃ ከዚህ ጋር ግን የሚሄደው ማን ነው fashionable clothes the answer good this is a question which you might entertain I blank finish my assignment before the deadline so from this option I might finish ይሄ ሁለቱ አይሆንም ቅድም ባልነው መሰረት ይሄ possibility ነው ስለዚህ ማይና ማይት እናስወግዳለን ከሹድ እና ከሀፍቱ you have to take some time which one is the appropriate one shall I say should or shall I say have to now should is it's good to do something ማለት ነው ትርጉሙ ምንድነው it's good to do something or weaker advice right compared to must ከmust and have to compare ሲደረግ here's the evidence you have in this question is before the deadline it says I finish my assignment before the deadline so should is less forceful should እና ought to የምትጠቀሙት ought to ሌላ ጥያቄ ላይ ስለምታገኙት it's good to do ማለት ነው ትርጉሙ it is good to do የሆነ ነገር ብታረግ ጥሩ ነው ማለት to do less forceful ናቸው ከማስትና ከhave to ይሄ strong ናቸው these two are strong
when something is necessary, something which you can't miss ማለት ነው have to so rule have to የምንጠቀመው for rule for deadlines right so something is necessary should ግን less forceful ነው weaker advice ነው ስለዚህ ለዚህ ምን ይላል I blank finish my assignment before the deadline it says before the deadline so I have to this one is stronger ማለት ነው something is required something is necessary እያላችሁ ነው ማለት ነው that is it